Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Fire Emblem Warriors 3 Hopes en Fulgor Escarlata, Historia Cambiante, el capítulo que determinará cómo continúe nuestra aventura. Y bueno, finales de 1182, han transcurrido 5 meses desde el atentado fallido contra la emperatriz, ya sabéis. Shamir intentó acabar con su vida. El frente apenas ha cambiado entre tanto, pero la historia está a punto de retomar su curso. Ahí vemos a Claude, ojo, parece que vamos a ver un poco cómo continúa todo esto. Han pasado meses. Y aquí está Claude hablando con Edelgard. Then why do you look so conflicted? I'm not conflicted, Claude. I'm just painfully aware of how much stronger I need to be. That's why I'm counting on you and the Alliance to make up the difference. Hey, I've got feeling unprepared down to a science, so let's say we help each other out. If we work together, we can achieve what's best for both of us, right? Indeed. I have reviewed the terms, Your Majesty. All that remains is the placement of your seals. Everything looks good to me. I'm especially glad we found a solution to the control of Murden. You've done fine work here, Hubert. Thanks. And thanks to you as well, Holst. You know I'm not good at this sort of thing. I've never known you to shy away from ceremonial affairs like this. But it is the most significant pact since the founding of the Leicester Alliance, so your caution was most prudent. I must admit, I was quite nervous. Thankfully, I managed not to follow it up. You surely jest. You did your work masterfully, without batting an eye. I am truly impressed that Leicester's most valiant general is so well versed in diplomacy. Don't be insulting, Hubert. Sir Holst is a duke. A man can be brave in battle and still know how to get things done. Take our Minister of Military Affairs, for example. A man for whom the term looks can be deceiving was likely invented. Speaking of Count Burgleys, where is he? I thought he'd be here so we could go head-to-head. We never did get to finish our battle. I'm afraid the Count couldn't make it, but perhaps you'd consider my bodyguard instead? Ojo. I'm certain you'll find the challenge to your liking. Is this your first time meeting, by the way? It is. Well, friend, care to go around with me? They say this Holst character is the strongest man. Pues quiero enfrentarme a él. No creo que nos deje, ¿no? But is he as strong as the Ashen Demon? Aceptar. I wouldn't miss it for the world. Now that's what I like to hear. I hope you mean later and not this very second. It would be a shame to get blood all over this nice paperwork. Yes. All Corta eyes are rollos. on us. We must make this a grand gesture and show our soldiers that Adrestia and Leicester have joined forces for a brighter future. Well, let's get to it. Vale, pues. As leader of all the lords and knights who sit at the round table of the Leicester Alliance, I, Claude von Regan, hereby swear this pact. Leicester pledges to work in harmony with the Adrestian Empire and do everything in its power to secure a peaceful future for Fodlan. By the covenant between the red blood and the white sword that crowns Ojo, the double-headed eagle. juramento importante, aquí por fin pasan cosas. Edelgard von Hresfeld hereby swear this pact. Adrestia pledges to work hand in hand with the Leicester Alliance to deliver peace to the land and secure a future for all its people. The pact is sealed. And now it is our job to uphold it. Goodness, look how far you've risen. You're standing on the stage of history. I know you'll do great things. Yes, and greater things still.
Pues nada, parece que por fin las cosas se ponen más que serias. Y aquí está cositas que contar Claude, ¿no? First, a brand new count ruling Gloucester. And Duke Goneril and Count Ordelia have decided that their heirs will sit for them. Unfortunately, Lawrence and Lysithea can't join us, due to their responsibilities in the Imperial Army. I called you here to give you notice. The Leicester Alliance is assenting to the Empire's request and sending troops to the Kingdom front. Houses Regan, Gloucester, and Daphne will be supplying most of the soldiers. And instead of the usual route through Aelel, we'll be invading Fraldarius directly by sea. You're staying behind, right, host? Indeed I am. Almyra is still an unknown quantity, and we've no idea if or when... Claro, aquí Sahid está vivo, obviamente. And the same goes for House Ordelia. They've had more than their share of troubles on their border. We agreed that shipping their army away might not be the most prudent of ideas. And that's all she wrote. You'll find the details in the document you've all been given. I wish the kingdom would see they're between a rock named Adrestia and a hard place named Leicester and throw that white flag high, but of course they won't. So good luck, everyone. I'm counting on you. Vale. Por aquí todo parece tranquilito, así que vamos a ver qué pasa ahora, gente, porque... Madre mía, la de locuras que pueden pasar aquí. Vale, aquí está Edelgard haciendo lo mismo con sus tropas, contándoles el pacto. Y que retomarán la invasión desde el oeste usando Arenhall como base, madre mía. Hasta Bladey. News of the pact will doubtless have spread throughout the kingdom by now. Provided enough houses see the futility in fighting, we may be able to avoid unnecessary bloodshed. However, that is likely wishful thinking. We should instead expect the worst and prepare accordingly. You think? Some of them already bent the knee to us once, along with Count Rowe. Wouldn't they jump at a chance to swap sides again? An idea I am certain has already occurred to the king. Lately we have been scrambling to reorganize, dealing with an attack by the Knights of Seros and negotiating a pact with Leicester. And during that time, the winds of purgation have swept across Fargus. In one fell swoop, the king has expunged most of the nobles likely to align with us. Still, it's us and the Alliance against him, which means we've got the advantage. What's there to worry about? The concern isn't that we'll lose. It's that winning might come at the cost of too many lives. What an utterly pointless, senseless thing to do. Oh, I find it all so very draining. Whatever our intent, we're the instigators here. We can't expect the enemy to do anything less than defend their land with tooth and claw. Speak for yourself. If someone invaded my territory, I'd hand over lands and titles on a silver platter, especially if I had no chance of winning. There is truly no other noble like you, Leonard. And perhaps no person at all for that matter. Regardless, we must proceed with caution. When people think someone is after what they possess, they respond with fear, even if the thought is all in their head. In the eyes of the people of Fargus, there is no limit to what evils the Empire might visit upon them. My father started saying he can't sleep because he's scared the old church is coming to Garreg Mach to kill him. From the sound of my mother's letters, he's really shaken up. Remember that the kingdom has much coldness. We must not forget to be bundling up like people of the snow. Our Petra is always ready for what lies ahead. I wish I had better understanding of your Fodlan ways. Don't worry about it, Petra. With all the different factions in this thing, even we have a hard time keeping. Es que es verdad, los tres ejércitos implicados se notan. This almost seems so backward compared to the way things were in Brigid. In any case, the battles ahead will be more brutal than any we have yet fought. Keep a vigilant eye out for both yourselves and each other. That is all. Dismissed. Guess things aren't gonna be so easy anymore. We're under some real pressure to win.
Vale. Pues se viene lo bueno, gente. Vamos a ver, aquí tenemos un mapa no muy grande, pero con sus cosillas. Entiendo que habrá algún desvío seguro. Y bueno, vamos a ver un poco cómo continúa todo. Estamos en el capítulo número 10. El anterior capítulo lo traje en un solo vídeo. Este creo que estará en varias, pero aquí ya lo veis. Está disponible la clase exclusiva de Edelgard, emperatriz. Y bueno, nos han dado algunos batallones nuevos, ¿no? Para los cracks. Así que vamos a ver por qué toca hablar con Edelgard. De nuevo, estamos en el campamento. Estamos en un punto bastante clave. Vamos a usar un poquito algunas de las cosas como... Aquí ya sabéis que están los documentos que hemos ido desbloqueando, ¿ok? Pero bueno, que hay un mogollón de cosas, al fin y al cabo. La verdad que me ha gustado mucho todo lo que he ido viendo por aquí, pero oye, vamos a usar un momentito prestigio y vamos a comprar equipo. En principio de aquí ya lo tenemos todo, ¿no? A ver, aquí me faltan los silbatos, ¿no? Que no, espera, ¿esto es? Ah, no, está todo, literal. Vale, comprar objetos. Aquí creo que podemos comprar el silbato, ¿no? Pero bueno, aquí lo que puedo comprar es esto. Esto. Vale. Y el silbato. Voy a pillar un par de silbatos. Eso es para pasarnos stage, pero ya os digo que a mí me mola jugarlo. Así que aquí está el link. Vale. Vamos con la conversación de apoyo, gente. Madre mía, hoy se viene vidiaco de avanzar en el lore, avanzar en la historia y ver qué pasa. You can say that again. At this rate, the war will be over and done with by the time we make any headway. That would admittedly be cause for celebration, at least. Your power, like that of a crest, is undoubtedly meant to be wielded as an instrument of war. And as the tides of battle recede, your chances of encountering a life or death situation grows slimmer and slimmer. Therefore, you'll be forced to use your power less and less often. And that's probably for the best. Vamos a cuestionar su Why is that convicción. such a good thing? Because we still don't know enough about its effects, both during and after its use. You know, they say even a hero's relic wielded by its corresponding crest bearer will still drain a portion of that person's life. It's reasonable to suspect your power could have a similar impact on both your body and mind. Hey, you're starting to scare me here. Honestly, I was just planning on going back to being a regular old mercenary after the war ends. Can't really imagine life without a blade in my hand, you know? I should have guessed. I imagine your expert services will be in high demand even once the conflict is over. In fact, Edelgard herself seemed keen on asking you to settle down in Embar to support the Empire. Really? Not that I'm not flattered, of course, but putting down roots isn't really my thing. No, I suppose not. Though I have to admit, it would put my mind at ease to have you by my side once this is all over. You want me by your side? Would you care to elaborate on that? Consider the possibilities. A seemingly unarmed attendant who's able to produce a sword in the blink of an eye. It would be a great crime deterrent, don't you think? You'd prove quite handy on my travels. Vamos a reírnos de la idea. I figured that's what you meant. A pure Linhardt answer if I've ever heard one. But how's that any different from a regular bodyguard? Seems like you could just hire one of those and be done with it. Maybe so. But I don't want to be spending the rest of my life with a random bodyguard, do I? Hold on. What? Oh, well, look at the time. It seems I've forgotten an urgent matter I need to attend to. Bye for now. Wait, Linhardt! Come back!
Pues nada, ya tenemos aquí una conversación de apoyo con el crack. Se supone que tendremos un montón de cosillas para hacer, lo que digo, estamos probablemente en un capítulo que es un punto y aparte, no solo por el pequeño salto de tiempo, sino porque ahora tenemos las conversaciones de tipo A con algunos de los cracks, así que vamos a soltar una broma. Vale. Conversación de apoyo, gente. Vamos a ir sumando aquí potencia, ¿no? Es lo que digo. Oh, qué bien canta Dorotea. How was that? Yeah, good. Still the same reaction, huh? Sorry, me and singing just don't mix very well. Though it did make me feel warm inside, kind of like I was a kid again with my mom. Hey, you do get it. That was a lullaby from a long, long time ago. Nowadays, nobody remembers the lyrics, though. Or sings it to their children, for that matter. A lullaby, huh? I guess that's why it took me back the way it did. But wait, if nobody knows the words, how are you so sure that's even what it is? Just from how it sounds? Well, there was this scholar who researched it a few years ago and said as much. Couldn't tell you if they were right, though. Vamos a... Huh. Honestly, I kind of liked that it didn't have any words. That way it can hit you straight in the heart without all that lyrics and meaning stuff getting in the way. I'm glad to hear you giving music a little more thought now. And I'm glad I've had so many chances to listen to you sing. Your voice touches people, Dorothea, even if they don't have the knowledge to really appreciate the high-level art of it. I mean, look at me. Bottom of the barrel, and you still practically move me to tears. Oh, come now, don't talk about yourself like that. It doesn't really bother me. And I'm not Bueno. Eres un mercenario errante, pero molas un montón, Shez. Yo lo sigo diciendo, necesito un amigo de Shez, chico y chica, Igual que de Edelgard, de Dimitri y de Claude deberían haber sacado amigos, gente. O sea, os lo digo en serio. Y de Aliar, y es que, no sé, del Fire Emblem nos tiene abandonados con amigos, I've once again been able to rethink my singing thanks to you. I lost much of my emotion about the craft during my time as a diva, but... Eres increíble, ¿lo sabías? How do you mean? No sé, la forma en la que tienes de hablar es preciosa. Es como si los pensamientos que salen de tu boca fuesen casi perfectos y encontrasen el camino directo a los corazones de la gente. Seguro que tiene algo que ver con tu entrenamiento de diva y con el adiestramiento que has seguido desde entonces. Por contra, yo tengo que esforzarme para formar frases apropiadas con las que intentar hablar acerca de tu canto. Thank you for the kind words. It makes me feel a lot better hearing you say those things about me. But for the record, I don't think you're bad with words at all. Even your little speech now was the definition of smooth. If I didn't know any better, I think you were trying to flirt with me. Coquetear con Dorothea. Y aquí se acaba la conversación. Vaya, nivel de apoyo con Dorothea. Aquí vamos a un fire. Y es lo que os digo, tenemos todavía bastantes conversaciones más, entiendo yo, pero... Vamos primero a echar un vistazo a nuestro querido campamento, gente. A ver qué encontramos. Aquí está Marianne. Con Marianne tengo para ver. Do you have a moment? Vale. Let me see. Vale. Bueno, por aquí un poquito de historia que también va bien, Ojo. Happy. Listen up. Vale. Voy aquí de chill, pero al mismo tiempo es en plan de ojo. Ojo, Yeritza, el callado. Te deseo suerte, bro. No, aquí somos mercenarios, vamos a lo que vamos. Conversación de apoyo. Empieza aquí, como veis, lo bueno, Gatito. Huh? Oh, it's a cat. What's wrong, little guy? Is someone chasing you? Not that you'd be able to tell me anyway. Yeritza, Yuritsa? ¿qué pasa? What's wrong? Wait a sec. Espera un segundo, ¿por qué tengo la sensación de que ya he vivido esto antes? There you are. Yeah. ¿Qué sucede? What's up? Not you. Her.
The creature who raided the pantry. Wait, you mean... ¿Hablas del gato? She is swift. This is not the first time she has eluded my grasp. Not the first? Oh, so this is who you were chasing the last time. Yes, she was injured. I tried to tend to her, but she fled. Eventually, another soldier apprehended her. Vale, eso era lo que pasaba. Se había escapado una gata, no una persona. Now that I think about it, I don't know if you ever said she was a person. Sorry for jumping to conclusions. The fault is mine as well. Honestly, I'm more surprised than anything. Never really saw you as a cat person. I always thought your antisocial tendencies extended to everyone, human and animal. I only loathe people. I had a cat once, back at House Bartels, with my sister. No kidding. So they weren't always scared of you? No. However, the cat vanished after my mother and sister left. Perhaps it was frightened by the sight of me covered in blood. Podría ser. I'm no cat expert, but they say animals can sense danger. Maybe it could tell that you'd become a threat somehow. Cats are fickle. Anyway, what do you plan to do once you've caught this bread bandit? Take her with me, and make sure she never steals again. What's that supposed to mean? Look, you practically scared the whiskers right off her. I only planned to give her some food. Yeah, creo que va a tardar un poco en darse cuenta de que solo quieres ayudarla. Bueno, pues ya está. Otra clase de apoyo aquí con el Tito Yeritza. Esto está bastante guay. Vamos a hablar con el guardia a ver qué nos dice. ¿No hay novedades en el puesto? Bueno, pues nada. Di que sí, crack. Me encanta este tío. Vale, aquí está Shamir, recién reclutada. No me preocupa en absoluto. Vale. Bueno. Maestra de suministros. Dame suministros. Vale. Esto de aquí lo tenemos más o menos sencillo, creo yo. Así que ahora, pues quedan conversaciones, obviamente, que podemos hacer del tema de rango up. Pero es lo que os digo, gente. Ya las iremos viendo, ¿vale? O sea, es que literal llevo 23 minutos y no he hecho ningún stage. Así que mis ganas de pelear van por delante. Aparte tenemos que hablar con... Ojo, tenemos que hablar con Edelgard. Así que nada, el entrenamiento lo intentaré hacer fuera de cámaras esta vez, igual que lo de el rango, pero vamos a ver qué pasa porque Edelgard estará, entiendo yo, que aquí dentro, ¿no? A ver, supongo que ahora podremos tener también la conversación... Hubert, ¿y dónde está Edelgard? Hasta aquí, no lo había visto. ¡Ey! ¿Qué pasa de largo? Vale. Vale, pues vamos a la reunión. Sugerencias de batalla. Ya sabéis. Vale, aquí está la sugerencia para cómo preparar la batalla. Y aquí hay varias opciones, vale. Vamos a hacerle caso a Caspar. Vale, esto ya lo tenemos. Caspar se alegra. Y entiendo que ahora nos va a decir algo de Edelgard. Vale. Bueno. Vale, dice que aprovechemos ahora para... Vale. Pensar en mis amigos me recuerda a mi antigua banda de mercenarios. De hecho, hice una cosa cuando me convertí en un mercenario hecho y derecho. Puede que no sea mala idea de dárselo a alguien. Sería mi forma de decir que siempre estaré ahí para esa persona. Esto es lo del silbato de mercenario. Y bueno, esto ya lo daremos, pero ahora vamos a otra cosilla. En este caso vamos a hablar con el estratega y vamos a meternos de lleno en la batalla para completar algún stage, ¿no? Vale, aquí en principio, ojo, vemos que hay bastantes batallas. Ahí está Ana en un territorio central. Y
No hay desvío en este... Vale, no hay desvíos. Pensaba que habría algún desvío, perdón. Tenemos nuevas conversaciones de apoyo, obviamente desbloqueadas, pero poco a poco. Tenemos que hacer stage, ¿no? Vamos a completar este a lo fácil, vamos a avanzar un poquito. Y bueno, lo bueno es que aquí no hay ningún desvío, es lo que digo. Capítulo 10 se centra en un poquito, ¿no? De enfrentarnos a misiones rapiditas. Derrota al jinete y otros enemigos. Tenemos esto que hacer rapidito, ¿no? Entiendo. Y ojo, 7 minutos para hacernos 500 enemigos. Fácil. Vamos allá. Tengo ganas de avanzar un poquito con todo esto y ver qué pasa ahora. Pero bueno, aquí están Seth y los demás. Nosotros vamos rapidiño y al lío. Vale, sacerdotisa afuera. Al lío. Vale, mira cuántos enemigos, poca broma. Aquí llegar a los 500 va a ser un poquito fácil, creo yo. Vale, la clave es que aquí mirad cuántas sacerdotisas hay, ¿vale? Lo que vamos a hacer es esto. ¡Ah! Ya veo. 2 fuera. Y otra fuera. Hablo rápido. Vale. Ojo, capitán de la base y un montón de enemigos. Vamos a por ellos. Y aquí está Baltus. Vale. Tenemos que derrotar a ese mensajero. Aquí está el mensajero. Ahí estamos. Se me está yendo todo el rato, ¿Qué hace? ¿Qué está pasando, tío? A ver. Creo que es porque hay muchos en pantalla y peta, Pero falla que flipas. Poca broma. Vamos a ver. Tenemos 40 segundos, ojo, Voy a hacerle aquí la de... ¡Oh, Cristo Redentor! Vale. Ya no hay mensajero, ¿no? Vamos a ver por este. Es que no paran de meterse por todos lados, tío. ¡Vaya, vamos! Vamos otra vez con esto. Es lo que digo, la clave es... Vale. Ya no hay refuerzos. Vale, por aquí. Vale, ayuda a... Lo bueno que ya tenemos aquí los objetivos. O sea, esto ahora vengo aquí y me lo reviento fácil. Capitán a la fortaleza. Fuera. Listo. Vale, por aquí. Yeritza se revienta a este fácil. Ojo. Es que este se los peta el solo. Vale, aquí están todos los que vayan apareciendo. Vamos un momentito a cambiar a Seth. Y esto lo hacemos rapidinho. Tenemos ataque cargadito, así que vamos dentro y nos quitamos literalmente a todo este grosor del ejército en 0, hacemos esto y al lío. ¡Fuera! Ya lo he visto. Es fácil así, La verdad que en esta ruta llevamos muy potenciadas a nuestras unidades y eso es algo que... ¡Ojo! Se nota que nos revientan al caballero bastión, tío. Espérate. ¡No! Absurdo. El ataque no ha dado a estos y nos han quitado uno de los objetivos. No pasa nada. Vamos al resto. Ha sido un poco F en el chat, pero bueno. Vamos allá. Adiós a la tiradora. ¡Bomba! Vale, fuera. Y vamos ahí a por el siguiente objetivo. Vale, has derrotado al jinete y los aliados. Ahora aparecerá, entiendo yo, que el boss, ¿no? El conde Geraint, ahí está. Vamos a por él. Vale. Hay que derrotarlo y ya nos hacemos con la victoria. Ahora, opciones. Tenemos aquí varias, pero la primera de todas es venir aquí y conquistar esta fortaleza de un solo golpe. Nos queda tiempo sobra, ¡Alio!
Vale, fortaleza conquistada. Vamos a seguir. Ojo, arqueritos por doquier. Esto está lleno de enemigos. Vale, este también está. Y ahora pues vamos a por el gracioso. Yo creo que con soltarle ataque me libro de él, ¿no? Vale. ¡Oh! Adiós. Esto es Shed haciéndose el bus. ¡Oh! Pero bueno, hoy lo que digo, tocaba avanzar muchísimo en la historia y lo hemos hecho. Misión principal, Conde de Geraint derrotado y bueno, la batalla, la guerra está en un punto clave, creo yo, para poder decirlo. Y madre mía, este capítulo 10, lo que digo, tiene muchísimo que retransmitir, bueno, que transmitir, mejor dicho, ¿no? Aunque vosotros lo veáis luego el vídeo editado y tal. Pero es un momento clave, diría yo, para disfrutar de todo esto. O sea, a mí me gusta muchísimo la historia de este Hopes, la verdad que está muy bien. Y mola bastante porque al final, pues lo que digo, vamos aquí pillando de todo, ¿no? Bueno, vamos a coger dinerito. Ya empiezan a dar unos 8000 por batalla. Ya empezamos a poder ahorrar guay. Y bueno, vamos a ver, tenemos todo lo de la zona, que es lo importante, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque parece que tenemos un poquito más de historia, gente. Acabamos de salir del campamento y aquí avanza la cosa en la frontera del reino del territorio de alianza. Am I sure about what? This isn't even remotely like a standard attack formation. It's like you're going out of your way to limit casualties. Not true. The moment the enemy drops their guard, we'll swarm them like a pack of bees. And if they don't drop Esa buena. ¿Y si no baja la guardia? Then I guess we'll just sit here making angry faces at each other. Okay, come on. This strategy is not helpful. Look, just by being here, we're drastically reducing the number of kingdom soldiers the Imperial army has to deal with, right? Which means we don't have to kick our troops into action until the Empire has marched further north. Once they're positioned to seize Blathed territory, that's when we'll move. And if it all goes wrong, the losses could have catastrophic consequences for the future of the Alliance. I'm not used to you being so worried about the big picture, Hilda. I wasn't going to stay a kid forever, you know. Apparently not. Look, Hilda, I promise you, your fears are misplaced this time. The Empire's already compensated us for any potential losses, and will continue to do so. Vale. I don't think I would have signed that fancy pact if they weren't taking care of us, right? Sure, but are they good for their word? Because I have doubts about that. I want to believe the pact will hold, I really do. But they strike me as folks who won't think twice about sticking an axe between your shoulders if the situation calls for it. Fortunately, I can be pretty ruthless myself when it suits me. If I don't like something the Empire's doing, it might even be me who ends up breaking the pact. If that's supposed to make me feel better, it is absolutely not working. Easy, easy. I'm just throwing out a what-if here. Just promise that you'll always have my back, even when things look their worst, all right? I need you. Oh, fine. Vale. Vale, pues por aquí parece que todo esto avanza, ¿no? Aquí está por fin un poquito de la visión del reino, porque aquí estamos viendo a nuestros amiguitos, pero ahora viene lo bueno. Rodrigue has already been dispatched to Mateus, and I've sent Annette and Gustav to the Baron's side. Though if it's for better or worse is yet to be seen. I don't doubt we'd all ride to the rescue if we could. Agreed. Now that Claude's joined up with the enemy, we can't risk doing anything foolish. If we move our soldiers even a breath away from the northeast, the Alliance will be all over us. All we can do now is divide our forces to keep the enemy in check and meet. We never should have let this happen in the first place. But who could have seen the Empire and Alliance forming such a union? Boar, are you seriously going to just stand by and watch? They'll overrun us if we don't stem the tide. Though it smacks of desperation, I'm told the Western Front has enlisted the services of Gerald's mercenaries. They're the same band that carried the battle at Magdred Way. So I hope we can make good use of them again. Is this really the plan? Burn through mercenaries while we hole up here? Do try not to be so grim.
The Empire has pushed rapid reforms on the land over these last few years. Not everyone was happy to have such changes thrust upon them, and that includes their new friends in the Alliance. The Empire is leaning over the kingdom with such greed that they might yet trip over their own feet. Do you think there will be revolts? I'm certainly not going to plan my strategy around it. The old ways must die. With that I agree. But shove that down the people's... A ver, realmente aquí Dimitri, su punto de vista es bastante loable. Yes. We've grappled for years with the aftermath of trying to enact reform. Change is a painful process. But rushed change will set the region to rot from the inside. I wonder why they're so intent on doing this the quick and dirty way. It's difficult to say. Perhaps were things different, we might have found some common ground. But I've lost too many I care about to this war. When I think about what they fought for, what they died for. Bueno, ya vemos aquí que la cosa avanza y ojo, Ana se nos va. Vale, tenemos nuevas conversaciones, pero vamos a coger las cositas. Vale. A ver. Aquí hay tienda, así que vamos allá. La banda rosa y lirio, perfecto. Vale. A ver, aquí la clave es que podemos avanzar un poco por el lateral. Yo creo que voy a hacer literalmente esto que veis aquí y ya está. ¿Por qué? Porque este capítulo es bastante largo en lo que tenemos aquí, aparte de la batalla final. Y lo que digo, tenemos muchas conversaciones de apoyo y quiero intentar pues traer un poquito de ese lore y hacer las batallas, ¿no? Así que vamos un poco a ver qué pasa por aquí. Vamos con Shez y los demás, ya sabéis, esto es bastante sencillito. Vamos con Licitea, con Yeritza y con Baltus. Y bueno, 7 minutitos para hacer 500 kills, esto no lo hacemos en nada y damos por terminado, ¿vale? La primera parte de este capítulo 10, que lo que digo, creo que serán 3 vídeos, intentaré traerlos incluso, lo que digo, en el menor tiempo posible, porque después de esto se viene lo bueno, es cuando empieza a fragmentarse la historia, vienen un par de capítulos cortitos, creo yo. Pero eso va a estar guay. Bueno, los cortitos creo que vienen después, ¿no? Es cuando pasa lo de... Con bailes estamos, creo que es un capítulo y luego pasa lo de que están todas las rutas y lo reclutamos. Así que aquí en este capítulo ya sabéis que reclutaremos a bailes, así que se viene lo bueno. Vale, aquí están estos KO, vamos allá. Y aquí voy a hacer la clásica. Venimos para el centro y al lío. Que vengan todos. ¡Placa! Tenía ganas de soltar aquí el ataque tocho. Vale. This place won't be a problem anymore. Out of the way. Watch closely. Vamos a mandar a Baltus aquí, que si no sabemos lo que va a pasar. Baltus y Yeritza tienen que ir a proteger esto de aquí, y Shez vamos a mandarlo a proteger, obviamente, la otra base, que es la que está aquí. Al lío. Así protegemos primero a las unidades. Vale, nosotros nos quedamos con Licitea y venimos aquí a quitarnos un par de frágidos. Aquí está, una unidad menos. Fijaos que con ella, lo que digo, podemos hacer el caos un poquito rápido, pero va bien. Ahí está, todo es caos. Con ella vamos a sumar unas pocas kills. ¡Oh! Vale. Hay que ayudar a la plebeya, ojo. Vale. Ahí está. Vamos allá. Vale, por ahí caen un par. Adiós. Vale, vale, esto lo tenemos. Bien. En lo que esto se ha llegado al otro objetivo. Vale. Vamos allá. Esto lo hacemos rápido, Fuera y al lío. Vale, hacemos todo y para afuera.
¿Qué ha pasado? Derrota a 300 enemigos. Pues vamos allá. Vamos allá. Vale. On to the next one. Seeing you give it your all motivates me too. Vamos a por el pugil. Adiós. Me acaba de hacer la 314, pero bueno. Fuera el pugil. Vale. Vale. Vamos a por ellos. Hay que hacer kills, pues vamos a ello. Vale, ahí hay una asesina, ojo. Ya lío. Esto es lo que quería yo. Vale, por aquí el guerrero este está también tocadísimo, así que vamos por allá y al lío. Ya tenemos también hecho lo del objetivo de los enemigos, ¿vale? Así que vamos a cambiar con Yeritza y a por la asesina. Adiós. Baltus. No he llegado ni a Yeritza, he visto a Baltus y he dicho, va, vamos a soltar aquí toda la ira divina y al lío. Y ya está, gente. Vale. Mirad cuántos enemigos, ojo, poca broma. Bueno. Ya está. Misión completada. Espectacular. Me encanta Yeritza. Pues ya lo tenemos, hemos aquí rescatado a los amigos, es lo que digo, hoy tocaba un poquito gameplays de un capítulo que veréis muchas conversaciones en rango A, veremos también cómo avanza la historia un poquillo y a ver qué tal va pasando. De momento ya solo con este primer vídeo, lo que digo, ya no es el típico vídeo de 30 minutitos, nos vamos a los 45 casi seguro, y bueno, yo creo que ha merecido la pena porque hemos avanzado en un capítulo que es el capítulo 10, al fin y al cabo, lo que digo, moral por las nubes, like a vos, ahí estamos sacando poco a poco premios y demás del juego. Y bueno, no está mal, nos llevamos aquí dinerito por batalla, así que la cosa se agradece. Vamos a coger las recompensas, como ya sabéis, aquí tenemos cositas guays, ojo. ¿Qué pasa? The Imperial army will soon be knocking at our door. Why haven't Duval and Dominic stopped them? Baron. Continúa la historia, Claim the title of Viscount your lord uncle lost if you go. Letting yourself be pressured into betraying the kingdom will see you cast out of the aristocracy for the and your fickle nature would earn you the derision of both the kingdom and the empire alike. They'll view you the same way they do Count Rowe. I care not. I've no interest in going to my grave just because I drew the shortest straw. Sorry to interrupt, but I figured you'd want to know we finished. Ojo que están aquí Geralt y Bailes. Troops. Excellent. You certainly live up to your esteemed reputation, Captain Geralt. I've never met a more reliable band of mercenaries in all my years. It's a shame we only engaged you for the one contract. I don't suppose we could convince you to extend your term of service. His Majesty the King has heard tale of your exploits. I could arrange for an introduction. Appreciate the offer, but that would mean going to Ferdiad. I've got reasons for avoiding that place, so thanks, but... I see. It will be a shame to lose you, but I won't pry. It's nothing against you or the kingdom, mind you. Then I'll hold out hope we might fight alongside each other again someday. Now, if you'll excuse me, the Baron and I must inspect the camp. Best of luck to you in battle, Captain. Vale, pues aquí vemos como mientras el Reino pues tiene contratados a los mercenarios. I have to say, I'm still not used to this new look of yours. That makes two of us. But it will bother me less once I'm on the battlefield. Va lo que va, If you Bailes. say so. With the war and the state it's in, the Empire is throwing everything they've got at this thing. I don't know if it's that or something else, but I've got a bad feeling. So I will. You do the same. Oh, right. I've been meaning to give you this. Never used to be without it. Cuts like a dream. La espada, ¿no? I want you to have it. Swords like this are given to captains of the Knights of Saros, and
Mine was just collecting dust in the band's convoy. That's right. Alois mentioned you used to serve there. That was a lifetime ago. I don't plan on swinging this sword ever again. But are you sure you want to give it away? It must be quite special to you. I'd be happiest seeing you get some use out of it. Thank you. I'll do that. Vale. Be good to it. No, le dice que la trate bien y bueno, parece que aquí el clímax está más que claro, ¿no? Aquí se van desbloqueando las cosas, ahora se mueve al territorio central, así que la tenemos que ir recogiendo. Y a Dorothea le gustaría sugerir un plan de batalla, así que sí, para aumentar un poquito la moral con ella. Vamos a cambiarlo y ahora venimos por aquí y vamos al punto de inspección. Vale, esto lo tenemos hecho facilito, sello supremo, y venimos aquí y pillamos esto. Y bueno, con esto lo que digo, lo dejamos por aquí por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado en grande. En el próximo, lo que digo, continuaremos un poquito con este capítulo tan apasionante de Fire Emblem. Iremos viendo cómo va todo avanzando hacia esa batalla contra Byleth, ¿no? Que creo que puede ser el broche final para un capítulo 10, que lo que digo, no solo es el capítulo 10 del juego, sino que también es donde empieza lo bueno y lo bestia. Las cosas ya están en un punto en el que no hay retorno y hay que ver un poco cómo avanza la trama en esta ruta de las Águilas Negras. Así que yo no me lo perdería en el siguiente vídeo. Como siempre, si os ha gustado, por favor, dejad el buen like, suscribiros para más contenido aquí en el canal y nos vemos en la próxima. Yo, Herrero, se despide. Hasta el próximo vídeo. Adiós.